Okay, we start with the part 2. Number 26. Disajikan teks terkait kiat-kiat tertentu, murid mengidentifikasi kata tertentu di dalam teks. What does the word procrastination mean? Procrastination kalau di dalam bahasa Indonesia artinya itu menunda-nunda pekerjaan. Karena merasa masih punya banyak waktu, jadi dia ngerjain nanti aja lah gitu. Nah, so the answer for number 26 adalah A. Delaying for doing something. Delaying menunda, for doing untuk melakukan something sesuatu. Procrastination, you can find it on the third step. Di step ketiga itu ada avoid procrastination and ensure you have a healthy work-life balance. Next, number 27. Disajikan teks terkait kiat-kiat tertentu, murid mengidentifikasi informasi tertentu. Teksnya masih sama ya. Why do we need to celebrate our achievement? Kenapa sih kita itu perlu celebrate, merayakan prestasi kita? Yang A, because our job is for showing out to others. Karena pekerjaan kita ya untuk pamer, masa nggak dipamerin ya kan? Yang B, because we have to maintain our positive mindset, karena kita harus menjaga mindset positif kita. C, because we need healing time, karena kita butuh waktu untuk penyembuhan, healing kan penyembuhan ya. D, because our achievement is a result of continuous effort and dedication, karena prestasi kita merupakan hasil dari usaha kita yang terus-terusan gitu ya, and dedication dan dedikasi kita. The answer for number 27 is D. We can find it in the last sentence. Kita bisa melihat di paragraf terakhir dan kalimat akhir-akhirnya itu ada celebrate your achievement no matter how small and stay persistent even when faced with problems. Remember, ingat, the excellence, kehebatan itu is the result of continuous effort and dedication. Okay, number 28. Disajikan teks terkait kebiasaan belajar, murid mengidentifikasi informasi yang tidak sesuai dengan teks. The following is Stella's study habit. Berikut ini adalah kebiasaan belajarnya Stella. Kecuali ya, yang A, she has a comfortable studying place. Dia mempunyai tempat belajar yang comfortable, yang nyaman. Apakah dia mempunyai? Iya, kita bisa lihat dari paragraf pertama di second line, di baris kedua ya. I really love studying. I have my own tremendous studying tips. First, I have a comfortable studying place. Maksud saya adalah di line ketiga. Di situ dia menyatakan I have a comfortable studying place. Aku mempunyai tempat belajar yang nyaman. Berarti yang A benar, bukan kecualinya ya. Yang B, she never set her studying time. Dia tidak pernah mengatur waktu belajarnya. Padahal kalau kita lihat in the first paragraph, di paragraf pertama, di line yang keempat, on the fourth line, second, I always set my studying time. Kedua, aku selalu mengatur waktu belajarku. Jadi nomor B salah. So the answer for number 28 is B. She never sets her studying time. Dia tidak pernah mengatur waktu belajarnya. Padahal yang aslinya she always set studying time-nya. Okay, number 29. Disajikan teks terkait kebiasaan belajar, murid mengidentifikasi padanan kata tertentu. Especially if you are feeling tired or frustrated, the underlined word can be replaced by. Kalau ada soal seperti ini, can be replaced berarti ditanyakan adalah sinonimnya, persamaan makna. Underline word berarti yang digaris bawah. Yang digaris bawah itu apa? Kata apa? Tired berarti mempunyai persamaan mana dengan C, exhausted, sama-sama lelah artinya ya. Number 30. How long? Disajikan teks kebiasaan belajar, murid mengidentifikasi informasi tertentu. How long does Stella study? Berapa lama Stella itu belajar? It's 2 hours, 2 jam. It's an hour, 1 jam. It's uncountable, gak terhitung. It's so long. Lama banget gitu ya. Nah, for this question, untuk pertanyaan ini, the answer can be found. Jawabannya dapat ditemukan in the last sentence of the first paragraph. Di kalimat terakhir paragraf
pertama. I usually study at night for an hour. Aku biasanya belajar di malam hari selama 1 jam. So the answer for number 30 is B. Okay, number 31. Disajikan percakapan terkait kebiasaan belajar, murid mengidentifikasi informasi umum di dalamnya. What are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? Is it studying tips? Apakah tentang tips belajar? Atau final test preparation, persiapan untuk ujian akhir? Or studying pattern, pola dalam belajar? Or improving the way to study? Meningkatkan bagaimana cara belajar. Okay, we can find it in the first bagian awal ya, di bagian awal in the beginning of the conversation. Hey, how have you prepared for the final test? Sudahkah kamu mempersiapkan untuk tes terakhir gitu ya? Oh, don't ask, gak usah nanya. All my friends in study group don't want to come together to study for the exam. Teman-temanku yang ada di grup belajar gak mau datang untuk belajar bersama terkait ujian. Jadi, yang mereka sedang bicarakan adalah final test preparation. B. Number 32. Disajikan percakapan terkait kebiasaan belajar, murid mengidentifikasi informasi tersirat di dalamnya. According to the conversation, berdasarkan percakapan ini, why is Fasna feeling unsure about how to prepare for the final test? Kenapa si Fasna itu merasa nggak yakin tentang bagaimana dia itu menyiapkan dirinya untuk tes? Kenapa? Jawabannya adalah the answer is B. Her study group doesn't want to study together. Nah, sama seperti yang awal tadi ya, nomor 31. Di awalnya sudah ada jawabannya. All my friends in the study group don't want to come together to study for the exam. So, the answer for number 32, kenapa Fasna itu merasa tidak yakin tentang how to prepare for the final task, itu karena her study group doesn't want to study together. Okay, number 33. Disajikan percakapan terkait kebiasaan belajar, murid mengidentifikasi informasi rinci di dalamnya. How has Roger been preparing for the final test? Jawabannya adalah he hasn't started studying. Ya, dia tuh belum belajar sama sekali. Dari mana? Oke. Dari nothing much. Nggak banyak sih. I have started solving some question papers and I'm following my studying pattern. That's it. Aku itu hanya mulai dengan menjawab beberapa pertanyaan dan aku mengikuti pola belajarku. Nah, itu hanya belajar seperti itu saja. Jadi tidak ada belajar khusus terkait persiapan untuk final test. So the answer for number 33 is C. Next, number 34. Disajikan percakapan terkait letak dan petunjuk arah, murid mengidentifikasi informasi tertentu. According to the dialogue, where is the bookstore? Di manakah bookstore itu apa? Iya, toko bukunya ada di mana? Excuse me, do you know where the nearest bookstore here is? Di manakah bookstore, tempat buku, bukan tempat buku siapa? Toko buku yang paling dekat di sini? Yes, there is a bookstore just around the corner. Go straight ahead and turn left at the traffic light. It's right next to the cafe. Apakah ada? Jawabannya it's right next to the cafe. Tepat berada di sebelah kanan cafe. Letaknya itu di sini. Ini kan disuruh muter-muter dulu kan, baru ketemu. It's right next to the cafe. Jawabannya adalah yang B. It's next to the cafe. Okay, next, number 35. 35. Disajikan percakapan terkait letak dan petunjuk arah, murid mengidentifikasi informasi tersirat. Where the museum is located, di manakah museumnya itu berada gitu ya, terletak juga bisa. Excuse me, how can I get to the museum? Sure, the museum is in Oak Street. Jawabannya berarti yang in Oak Street. Ini jelas banget ini ya di sini. 36.
Disajikan teks terkait letak dan petunjuk arah, murid mengidentifikasi informasi yang tidak sesuai dengan teks. What is not true about the park? Apa yang salah tentang park itu yang apa? The park is located on the left side. Parknya itu terletak di sebelah kiri. The park has a playground. Parknya itu mempunyai playground, tamannya. The park entrance is at the end of the road. Terletak di bagian akhir dari roadnya. The park has a swimming pool. Parknya itu mempunyai swimming pool. Di sini apakah ada kata-kata swimming pool? Tidak ada. So the answer for number 36 is D. The park has a swimming pool. Padahal dia gak ada swimming poolnya ya. Okay. Next, number 37. Disajikan teks terkait letak dan petunjuk arah, murid mengidentifikasi informasi tertentu. Where is the train station located? If Harry chooses option A. Di manakah letak dari stasiun kereta api jika Harry itu memilih option yang A? The answer is B ya, harusnya ini B. Salah melingkari guys, harusnya B on the right side. Di sebelah kiri, di sebelah kanannya. Kita bisa lihat dari Nayeli bilang, sure, you have two option. Kamu mempunyai dua opsi. Option A is to walk straight ahead for about 10 minutes. Kamu jalan lurus saja selama 10 menit. And you'll see, dan kamu akan melihat the train station on your right. Jadi, train stationnya itu ada di sebelah kanan. Ini harusnya yang B, bukan yang A. Melingkarinya salah. I'm sorry for that. Okay, next number 38. Disajikan gambar terkait letak, murid menentukan kata yang tepat dengan keadaan di dalam gambar. Based on the picture above, dari gambar di samping ini harusnya beside bukan above. Bank America is, Bank Amerika itu letaknya di mana? Bla 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 McDonald. McDonald itu ditandai dengan gambar yang MM ini ya, tulisan MM ini, kemudian Bank Amerikanya ada di depannya. Seberangan kan? Nah, the answer for number 38 is A, in front of. Next to sebelah, on the corner di pojok, beside sebelahan juga ya. So the answer for number 38 is A, in front of. Number 39. Disajikan percakapan terkait kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, murid menentukan informasi rinci. Who can participate in the chess club meeting? Siapakah yang boleh berpartisipasi di kelasnya si ini? Main catur ya kan? Adalah jawabannya yang C, both beginners and advanced players. How can we like that? Kita bisa lihat di bagian akhir dari ngomongnya si Rebecca. They mentioned that beginners are welcome too. Mereka menyebutkan bahwa pemula itu juga diterima. So the answer for number 39, who can participate in the chess club meeting is C, both beginners and advanced players. Baik itu pemula ataupun yang sudah ahli. 40. Disajikan percakapan terkait kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, murid menentukan informasi tertentu. When will the upcoming chess club meeting be held? Kapan pertemuan untuk klub main catur itu yang akan datang itu akan diadakan kapan? The answer is B, next Monday. Kita bisa lihat dari Rebecca-nya bilang, yeah, I have. It's going to be held in the school library next Monday after school. Kita bisa mengikutinya di school library, di perpustakaan sekolah minggu depan. Minggu depannya hari apa? Monday, Senin. Okay. Number 41. Disajikan situasi terkait kegiatan ekstrakurikuler, murid menentukan kegiatan ekstrakurikuler dengan benar. What extracurricular activity is being mentioned in the second situation? Di sini. Okay. Yes, I have. I'm thinking of submitting one of my paintings. Paintings berarti lukisan. Lukisan itu hubungannya tentang apa? Tentang seni. So the answer for number 41 adalah B, art club. Okay, next 42. Disajikan teks terkait kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, murid menentukan informasi umum.
Where can interested participants sign up for auditions? Di manakah para partisipan yang tertarik untuk daftar audisi? Jawabannya adalah ya A. Outside the school, auditorium. Look at the text 1. Kita lihat di text 1 itu. Okay, in the text 1. Nah, anyone interested in participating can sign up on the bulletin board outside the school auditorium. Okay. Number 43. Disajikan teks terkait kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, murid menentukan informasi tertentu. Which extracurricular activity as participating experiments and challenges? Ekstrakurikuler apa yang membutuhkan atau yang sedang mempraktikkan eksperimen, kemudian yang menantang adalah yang B. Science Olympiad Team. Kita lihat dari teks 2 ini. Ada kata yang sama yaitu experiments and challenges. They meet every Friday in the science lab to practice various experiments and challenges. So the answer for number 43 is B. Science Olympiad Team. Next, number 44. Disajikan teks terkait kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, murid menentukan informasi rinci. What opportunities will participant in the music club concert have? Keuntungan apa yang akan didapat oleh para partisipan yang mengikuti music club concert adalah, kita lihat di teksnya. The music club is organizing a concert showcasing various musical talents. Klub musik sedang mengorganisasikan atau mau mengadakan konser dengan berbagai macam bakat-bakat musikal. The concert will be held in the school auditorium next month. Konsernya itu akan diadakan di auditorium sekolah bulan depan. Students can audition to perform as soloist. Siswa itu dapat audisi untuk menampilkan dirinya sebagai soloist, in duets atau duet, and or a part of a band atau menjadi bagian dari band. Rehearsals will be scheduled on weekend. Gladi bersih akan dijadwalkan di akhir pekan, and participants will have the opportunity to showcase their musical skills in front of a live audience. Dan para partisipan itu bisa mendapatkan kesempatan atau keuntungan gitu ya untuk menunjukkan skill musikal mereka di depan para audiens secara langsung. So the answer for number 44 is C. Performing as part of a band. Okay. Next, number 45. Disajikan gambar terkait kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, murid menentukan jenis ekstrakurikuler dengan benar. Which extracurricular activity did Sarah choose to join? Sarah, I'm so excited about joining a new club at school. Which club did you choose? I decided to join the BUD club. Our first meeting is on Tuesday after school in room 302. Nah, ekstrakurikuler apa yang akan yang telah dipilih sama Sarah? The answer is A. The BUD club. Okay, next, number 46. Disajikan teks terkait festival sekolah, murid menentukan informasi tertentu. What is the focus of the Cultural Diversity Festival? Fokus apa yang menjadi festival Cultural Diversity, keberagaman budaya? The answer is music and dance performance, penampilan musik dan tari-tarian. Kita lihat ya. The Cultural Diversity Festival is coming up next month. Festival itu akan diadakan di bulan depan. It aims to celebrate the diverse culture within our school community. Tujuannya adalah untuk merayakan perbedaan budaya di sekolah kita. The festival will feature music and dance performance representing different countries, an international food fair, and a cultural display created by students. Festivalnya itu akan berupa musik, penampilan musik dan tari, kemudian yang mempresentasikan berbagai macam negara yang berbeda-beda, kemudian
international food fair, kemudian culture display dan lain sebagainya. So the answer for number 46 is A. Music and dance performance. Next, number 47. Disajikan teks terkait festival sekolah, murid mengidentifikasi rujukan kata tertentu. The word fantastic has closest meaning with spectacular ya. Okay. What activities will be performed by the school's music and dance club? Apa aktivitas yang akan ditampilkan oleh klub menari dan musik di sekolah? Kita lihat di annual, kita lihat dulu kata-kata yang ada school music and dance clubs-nya biar tidak usah terlalu panjang dari awal. Ada di sini ya, di line 1, 2, 3, 4, 5, 6, di line ke-6. Di situ ada kata-kata the school music and dance club. Kita baca dari awal yang student dulu. Student can also enjoy thrilling rides, delicious food from local vendors, and live performance by the school music and dance club. Jadi, yang dance club sama school music club itu akan menampilkan live performance. Penampilan secara langsung gitu ya. Okay, next number 49. Disajikan percakapan terkait festival sekolah, murid mengidentifikasi fakta di dalam percakapan. When will the Spring Festival take place? Kapan Spring Festival itu akan terjadi? Kita lihat dulu. Have you heard about the upcoming Spring Festival at school? Sudahkah kamu mendengar tentang acara festival spring di sekolah kita? Yes, I have. Ya tentu. It's going to be held next week on Friday, April 28. Akan diadakan pada hari minggu depan gitu ya, hari Jumat, Friday, April 28, tanggal 28 April. So, number 49, the answer is B. 50. Disajikan percakapan terkait festival sekolah, murid menentukan informasi tertentu. What activities are mentioned as part of the festival? Aktivitas apa yang disebutkan sebagai bagian dari festivalnya? Iya, di bagian bawah sini ya. That's right. I heard there will be music, performance, and a food fair. Okay, it's always a fun event. Kalau kata activities itu berarti merujuknya pada penampilan. Kalau food fair kan cuma pameran makanan. So the answer for number 50 is A. Music performance. Okay, it's done. Okay guys, thank you so much for watching this video. I hope it will be useful for us. See you on the next video. Bye-bye.